already you submit your assignments to my classroom? Hello? Yes, sir. Yes, We Yeah, already I give submit. you Yes, sir. until Thursday, I think. Okay? You submit on the Thursday. But actually we have a lecture, but Tito asked me, we have some opening for ceremonial Dies Natalis, so I cancel. But actually we can join ya, Papa. Sudah. Nanti kita ganti supaya saya nggak ganti semua mata kuliah urutannya. Nanti kita adakan hari apa? Halo? Maybe in Friday morning, like usually, sir. Friday morning. Oh iya ya, ada kuliah di situ ya. Oke. Saya ganti 2 mata kuliah berarti Kamis ini, Selasa, Kamis. Oke. Temporary we agree on Friday at maybe at 9 gitu ya. Halo. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ada pertanyaan soal yang saya berikan. What your answer that for balance? Give me the answer for apa ya? Yang kemarin saya kasih soal yang apa ya? Oke. Yang ini kan? Yes, sir. Yes, sir. So if I give the cover twice, the sizing of the thickness twice than before, so what your answer? Excuse me, sir. I want to try to answer. Mhm. The balance formula is still same, but the transfer goes out to the surrounding is 0.5 from the. So mean half Sir. from the 16. Okay. Yes, sir. Okay. Half from the 16. Okay. Thank you. So what happened the hot coffee? What happened with the hot coffee? Comparing the existing, it mean coolers, more cooler or still hot? Still hot, sir. Okay, good. So mean if I give the thickness of copper twice, it mean the Q is going out from the our system is only half for the existing system. Okay, so mean keep the hot copy still hot. Okay. Keep warming. Okay, this is the conclusion that heat balance is very important. I think you must be open, all the students. I don't have time to remind to you. During my lecture, I hope all students will be open the camera. Don't close the camera. I don't want camera close. I still remind the Salva. Yeah, Salva is, I don't know why what's the problem, Salva? Going to the bathroom. Sir, I thought Salwa is have a problem with their signal because when I call her, I didn't get answer. But they can join. So what's the problem? She can join. So mean no problem in signal. I don't know the reason. Yes, sir, I don't know the really reason. So I know. This is not the reason. Okay, I will be continue if no question in this first capture. Any? I will continue for ada pertanyaan enggak? Bab 1. Halo. I think not yet, sir. Okay.
can be continued to capture your book too. Excuse me, sir. Yeah. I want to ask you about something about the resistance. Sir. Oh yeah. I saw that when I try number 1.6, it will be double window what layer window, yes, sir. Sorry, I not. Please loudly ya. Saya kok nggak terlalu banyak. Okay, loudly. Okay, sir. Speaker. Okay. Okay, sir. When I try number 1.6. Okay, you can share your what your questions, the problem, so easily for me to catch your problem. Okay, sir. May I share screen, sir? Mm-hmm. Okay, sir. Thank you very much. I rather talk about my answer, sir, on this number 2, sir. Double pane windows contraction, sir. If the question, I see the question, sir. When I just calculate about the air with the KA, it just like it's not logically, sir, because we have 2 layered windows, sir. So Okay. I try to maintain about the other windows too, sir. So I got my answer like this, sir. There is a 3 resistance, but I don't know really about the resistance, sir. This is sorry, sir. Can I speak Indonesia so we can learn together, sir? Okay. Okay. Sorry. Jadi kan jadi pertama kan saya mau mengira resistannya itu cuman air supaya head loss-nya terpengaruh, tetapi saya berpikir lagi itu tidak terlalu logis karena di situ ada 2 jendela, Pak. Jadi saya berpikir di situ ada 3 resistan, Pak, yang bekerja. Tetapi Pak, saya masih bingung untuk formula resistan ini. Saya kebetulan melihat YouTube, Pak. Jadi masih ragu, Pak. Soalnya di buku saya tidak menemukan, Pak, yang di edisi ke-6. Yang saya belum nangkep pertanyaan. Saya belum. Ada 3 resisten, ada 1 resisten. Saya bingung. Nah, yang pertanyaannya yang mana? Iya, Pak. Jadi apa pengerjaan saya benar gitu, Pak? What is in this problem? What's the find? What you the problem want to solve? Oh, bentar, sir. Saya buka bukunya lagi. You mean the head loss rate from the multi-layer with window? Yeah, sir. So easy, right? So easy, right? Yeah, sir. Easy, right? Yes, sir. But yeah, it's mean. Look at the problem. Going up. Going up. Okay. No, yeah. You have. What is the temperature? What is the known temperature? In this case, what is the temperature known? Where? You have. Yes, sir. Where place the temperature are already known. Ya, jadi di dalam T1, T2, T3. T1 is 15 degrees Celsius, and the temperature is minus 20. Okay. And then in the between Windows 1 and Windows 2 is T3 is 10 degrees Celsius and T4. They are known or not? Not yet known or already known? T3. We can find in the question, sir. T3 and
3, 4. It's easy, right? Just Yeah. calculate the heat loss. If already known the temperature, you can get the Q1 already, right? Oh, I see. Okay, sir. So just immediately with the temperature we know, ya, sir. Ya kalau itu diketok, maybe your friend, ask your friend. Okay, I want to ask the other student. Do you have already done? Maybe other student can be showing. Okay, sir. Hello. Thank you very much, sir. I will turn off my share screen. Okay. Sir, may Okay. I Okay, share my, okay. yeah. Wait, I want to open my, Okay. Actually, it is not so difficult. I will be explained to you if the temperature already known. It's easy for you, right? Edgar, do you have experience using the airplanes? Going somewhere, maybe. Using Look at your window. The window is contain two glasses, two plastic here. Yes, sir. Yeah. Okay. So, which one the temperature already known, Sultan? Directly. I don't know the answer there. Which one the temperature known? the afternoon is on the back from the window and the outside and the between the two windows, sir. They already know. Yes, they're already known. It's very easy, right? Easy, right? Yes, maybe it's a little bit easy, sir. But this is, I have a confusion too because the the question is to calculate the heat loss goes through the windows, but this is have two glass and between them are air gap here, yeah. But when I try to calculate Q1, Q2, and Q3, and I sum it all to get Q, I think it's wrong, sir, and I... Yeah, of course wrong. Summation is Sultan, back to the figure. Back to the figure. Don't go up, going down. Concentrate only the figure. Yeah, concentrate always the figure, because if you concentrate all the problems, going up, going down, we cannot concentrate. Okay, just focus in the problem. Look at in the problem. I will give you some. We have the problem in here. Okay. Then, okay, sir. And then temperature already known. Okay. Number 1, number 2, number 3, surface already known, right or not? Yes, already known, sir. Right or not? Right, Okay. sir. Okay. Then the dimension, the thickness already known or not? 5 millimeter, 10 millimeter already? Yes, sir. Yeah. Yes, okay. Sir. The material of glass already known or not? Already known, sir. Okay. If I give you the control volume in here, just I told you, right? Okay. So the Q from here to here, same or not? Just I told you before. It will be the same, sir. Okay, good. And then what about if I give you the problem in here? The control volume I will change to here until here. So the Q inlet and the Q outlet in here, same or not? Will be the same, sir. Same. Why use summation?
Yeah, that's my first answer, and I thought it's wrong, and I changed it with a resistance, sir. So it means the Q from first class to the airspace, same Q1 must be equal Q2. So must be same with Q3. This mean is Q loss, not by the summation. Okay. Hello. Yeah, Okay, sir. sir. Yes, sir. You can get? Yeah, Yes, yeah. I Sir. can get, sir. Thank you very much, sir. Okay. Okay, let me continue to chart number 2. Open your book. I will be, okay, stop. I will be shared to the, okay, number 2 is, chapter number 2 is, I told you that conduction is very important. The important thing you study in conduction, of course, you concentrate will be 2 cases. One case is, remember? Yes, still remember, sir. Yeah, one case is apa? Duh, gak dijawab. One case is Solid material, sir. Yeah, of course, of course. So what is the definition of material? The one we even learns in conduction is 2 important. Good conductance and good Insulation. insulation. Just that one. Just that one. Because in engineering, you will be facing 2 cases. You want to good conductance, and the other way, want to good insulation. Yeah, you must be catch every point. Don't thinking more, because this one important. Okay, let me see that I told you before that Q conduction is remember Q conduction is equal Minus K minus K times A times del T per T. A differential and the X, right? Why minus? Because we divide by differential, so it means Qx. So X coming from 0 to the one. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. If we want to concentrate only because A is value, you can make that Q flux is defined by Q per A. Okay. So mean the unit of Q flux is what per square meter. Okay. So you can make easily that equation, the Qx flux equal minus K dt per dx. Okay, if we want to integral that one from 0 to the x, so you can easily that minus K, look at in the figure. So dt equal T2 minus T1, gitu kan? Per Yes, sir. X2 minus X1. Okay? Okay, sir. So T2 is less than T1. So the value that one is become minus. X2 is greater than X1 because this seems like so thickness. You can make
easily that Q flux. Okay, hello. Okay, Yes, sir. Yes, sir. okay. T1 minus T2 per L. Okay. T1 and T2, they have the gradient. The gradient is minus. This is distribution temperature. Hello? Yes, sir. Hello? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oke. Oke, kita linear. Kok bisa ya Pak, kok linear? Seperti yang saya sudah ceritakan. Gitu kan? Ini, nanti kita akan buktikan distribusi temperatur itu kok linear. Oke, nanti kita akan sampai di sana. Oke, kita lihat sekarang. Look at India, your books. Okay, I will continue. Okay, look at the material in here. Look at, we concentrate on the material. Okay, look at the books. This abscess is the thermal conductivity, the K value. Okay, some note in your book, so you have very good relation between your books and your by yourself, because it's everything is very important. The book is your mind, yeah, your mind. Okay, look at in this one. Abscess is the K. This one, the material have very small K. It means Insulin, sir. good insulation. The other case, we want to good conductance. The K is very high. Look at it here. Gases, liquids, non-metal, and metal. Okay? Metal is mean good. Conductance. Gases is good. Isolation. Why you during the winter you keep your body warm with clothes, jackets, because in jacket you have fibers contain the air, contain the gases. Why you keep the face still fresh even you during your facing? Because the styrofoam, the box styrofoam is contain the gases. So it means insulation system using foam and fiber. Oke? Paham sampai di sini? Paham. Makanya kita sebut sebagai stationary fluid. fluids. If moving, must be Convection, sir. convection. Good. Good. Still good. Yeah. Number 2 is liquids and no metal. Ya. Makanya kita biasanya konsentrasi di dua hal itu. Halo. Yes, sir. Oke. Yes, sir. Sekarang kita belajar satu-satu. Open the appendix A1. Open your appendix A1. Read loudly. Read loud. Open appendix. Paling belakang A1, di situ judulnya tentang apa? Thermophysical properties of selected metallic solids. Solid. Ya kan? Solidnya apa? Metal atau enggak? Metallic, sir. Nah, Metalik, jadi kalau Anda mau cari metal, itu ada di tabel. A1, sir. A1. Oh. Coba Anda lihat, yang paling sering gunakan itu apa? Metal ya, untuk perpindahan panas. Yang paling Anda di kehidupan sehari, every daily, you facing your material, itu apa?
what kind of material, I mean metals, in related with mechanical ini. Ya, bukan berarti nggak hubungan sama mechanical, related with mechanical apa ya, biasa yang Anda hadapi. Metal apa? Paling Aluminium banyak. and Steel, copper, sir. Ya, copper, aluminium, cast iron, ya kan, SS, gitu kan. Jadi Anda nanti berhubungan dengan itu semua, makanya itu harus di luar kepala, dihafal. Aluminium berapakahnya? 237, sir. 200. Cast iron berapa? Iron, cast iron biasa lah. Besi berapa? 80.2. 80. Good. Jadi kalau kamu bicara besi, kelompok besi, besinya dari pipa. Stainless berapa? 15, sir. Hah? around 50, sir. Depends on the grade. Ya, anggap aja berapa? Around berapa sih gitu loh. 50. 15. 50? 15. Stainless loh 15. itu. 15, sir. 15. 15, sir. Kalau besi berapa tadi? 80. 80.2. Oh, kok besar sekali. It's pure iron. Ya, yang nggak pure iron, yang umum. The carbon steel's got 60.5. So it means if you change the carbon steel to become stainless, what happened? It's more isolated, sir. No, I mean, gini loh ya, saya kasih tahu kamu. Jadi otaknya harus jalan. Jadi kalau carbon steel saya ganti stainless, konduktivitasnya jadi seperberapanya. 4, sir. Seperempat, sepertiganya. Loss Iya. kita ada di situ. Kan? Yes, sir. Jadi belajar begitu. Jadi belajar selalu otaknya jalan. Makanya belajar itu enggak di kuliah ini kamu belajar. Sudah di rumah nggak perlu belajar. Kamu begitu ngerti. Sekarang bandingkan dengan copper berapa? Sekitar berapa copper? Copper 400, 400, sir. Nah, berapa? 400. 400. So aluminium, if you change the copper, what happened? 2 times, sir. 2 times. Good. Around ya. Jangan dipikirkan nanti kalau pengen angkat exactly value, you can look in your tables. But in your brain, thinking 2 times, 1/3, 1/4, 1/2, okay? Okay, sir. Okay, sir. Jadi otaknya jalan. Meskipun value-nya nanti. Tetapi kalau orang ditanya itu langsung mengerti. Okay. So in here, if I move the temperature, the K value will be changed or not. It will be changed, sir. Okay. So what's the meaning? The K, if I give the conclusion that K will be function of the material and Yes, sir. temperature. Temperature. Good. I want to ask you that K of depend of the material. Even the same material depend of temperature. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Look at in table A2. What is the A2? Non-metallic solid, sir. Non-metallic. What kind non-metallics? Hello. Like graphite, aluminum oxide.
Plastic in there or not? Plastic. Let be related, let be daily. Yang Silicon, banyak sir. kamu pakai, jangan sebutkan semua yang sering kamu temukan di kehidupan sehari-hari. Related with mechanical. Gitu loh maksud saya, jangan semua dihafal, kan nggak perlu loh. Halo? Silicon, sir. Karbon silikon. Silicon carbide. Ya, terus apalagi yang sering kamu hadapi, yang kamu temukan. Saya coba buka. Ada ikhlas gak dibuka, lo gak semangat. Jadi saya lari ke sana kemari nanti. Oke. Halo? Composite, sir. Apa? Composite. Composite, oke. Yang sering composite, terus coating ada di mana? Coating ada di mana? Halo? Halo? Oke. Look at in here. Saya. Jadi tergantung material. Oke, terus ini masalahnya gak bisa diputer-puter. Ya, apa cara ini muter? Nggak bisa tahu. Oke, A1, A2, dan A3. Buka A3. A3. Tentang apa A3? Common material, sir. Common material untuk struktur building, ya kan? Jadi kalau membangun rumah atau untuk misalnya perapian, misalnya furnace, Anda biasanya pakai apa ya furnace itu? Yang langsung kontak dengan apa misalnya furnace itu biasanya pakai apa? Kamu temukan di mana? Proses di mana di industri yang langsung ketemu furnace itu apa? Kira-kira apa? Keramik. Hah? Keramik. Mana? Nomor berapa? Yang mana? Yang mana? Yang keras toh, nggak apa-apa salah. Oh, kamu belajar kok salah, kok takut? Bingung nggak? Takut nggak apa-apa. Yang penting pinter. Ndi? Yang mana? Wih. Yang sering kamu, proses apa sih? Sir. Keramik, seramik. Yes, sir. Oh. Biasanya di pabrik semen ya. Kamu pernah KP di semen? Belum ya? Klinker, kamu produksi semen itu biasanya klinker dulu, puter pakai kiln, nanti kalau kamu di semen Gresik atau di mana lah, itu semen apa itu ada klinker. Nah, lapisan itu biasanya dipanasi begitu ya, pakai flue gas. Kira-kira klinker itu ketemu dengan apa? Atau orang masak dapurnya batu bata, itu pakai apa? Dindingnya furnace itu. Nah, ya ini kelemahan. Maybe brick, sir. Breaknya itu biasanya di situ. Berapa K-nya? 0,7. Berarti itu termasuk jenis insulation atau enggak? Insulation, sir. Masuk, sir. Insulation, Insulation, sir. Coba Anda lihat di situ, hardboard 0,09. Itu coba satu jenis juga insulation. Jadi kalau kita bilang material mana, nanti kenal dengan multi layer. Jadi boiler itu pertama apa gitu ya, supaya apinya nggak kena langsung. Kalau di petrokimia nanti furnace-nya pasti ada batu batanya dulu, baru nanti dilapisi yang lain. Oke? Halo? Oke, sir. Oke, sir. Next. Apa lagi? Ayo. Apa lagi? Nah, ini yang penting. Apa? Kok gak dijawab Itu toh? Pak, wifi Pak. Kabel wifi, flash fiber. Tuh,
Sik to, tabel iki lho yang tak. Insulating material and system. Ayo itu. Terus lihat 0, tanya 0, 0,0. nah iya 0,0, lihat semua angkanya 0,0 semua. Berarti ini memang jenis Insulation. clay. Insulating. Lihat di situ glass fiber, terus apa lagi di situ ya banyak. Terus itu lihat foam, mineral, wool, uretan, 0,0 semua. Halo, Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. biasanya kita pakai di mana? Nah, ini kalau lihat. Oke, tak kasih ke supaya kamu pintar. Ini boiler. Halo, Yes, sir. Yes, sir. boiler ya. Terus biasanya setelah keluar boiler, siklus Rankine masuk kemana ya? Masuk ke turbine, sir. Turbin apa? Turbin uap, sir. Oh iya, yang bahasa Inggris po steam. Steam turbine. Steam turbine. Oh, lo mahasiswa aku kok. Teh, kenapa masuknya dari yang kecil keluarnya yang besar ya? Soalnya expansion, sir. Oke, tapi kalau kompresor, Balik bentuknya. Hah? Yang apa? Balik. Lebar dulu baru menyempit. ya, pinter. Ya ngono. Makanya gambar nggak sembarangan. Saya tahu maksudnya gambar ini. Oke. In thermodynamics, if you have a drawing in TS diagram, HS diagram, HS diagram, itu tingkat keadaannya keluar boiler sama enggak dengan masuk turbin? Ini 1, ini 2, sama enggak? Itu same, sir. Nah, in thermodynamics, Sama, sir. same or not? Same. Same, sir. Same. I asked you, the boiler distance to the turbines is very close or not? Actually, Not, sir. Not, sir. far or very close? Far, sir. Okay. So mean why you can assumption the outlet boiler same condition steam with the inlet turbine. Why? Because no heat goes out from the piping system, maybe. Pardon? Because no heat loss around the transfer of flow. Yes, close, but no. We neglecting the heat loss, sir. Heat loss for what? To simplify the calculation. No, I know. I mean, what you mean the heat loss? Coming from A to B, from mana ke mana, dari mana heat loss-nya itu? From A to point 2. Oh iya. 1 ke 2 itu ada heat loss. Heat loss-nya itu dari mana ke mana? From steam to the surrounding, sir. Ya itu jawabannya. Jadi kalau ini ada pipa, ini steam, oke? Hello. Okay, sir. Yes, sir. Yes. Okay, sir. Define enthalpy steam using. If you want to look for the value enthalpy using in the steam. Pelajaran itu apa sih? Kalau kamu ingin mencari entalpi dari tingkat keadaannya, itu data apa yang kamu perlukan? The temperature Hah? and the pressure. Must be both. Because this is
superheated area. So you must be need temperature and pressure. Okay, the surrounding, you have only 30 degree, right? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Steam, you Yes, sir. have 500. Temperature gradient will be a core heat transfer. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Hello. So the heat loss is coming from the steam to the air. Why you can assume that number one, same number two, because we have Insulation around the pipe. good. This one I want to ask you. Imagine, that's very important insulation system. So you put in here insulation system. Hello. Yes, sir. Yes, sir. And also not only one layer, sometimes two layer. And the final layer you cover with stainless steel. So look like the pipe of the steam very big, very large ya, very diameternya kelihatan besar. Padahal kenyataannya enggak, very small. Hello? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. If we put the insulin in here, we can assume number one only that state conditions, only one state condition. So we neglected the enthalpy going outlet of your system. Get it? Yes, sir. Any question from that one? Somebody may be not clear. Maka kamu bisa mengasumsikan tingkat keadaan keluar boiler sama dengan tingkat keadaan Masuk turbine. masuk turbin. Meskipun jaraknya jauh. Pasti jauh lah. Nanti tak tunjukkan fotonya turbin. Saya foto supaya kamu paham. Enggak. Kenapa? Ya karena saya kasih insulation di situ. Halo. Yes, sir. Jadi otaknya itu melihat sesuatu berkembang, bukan sekedar ya. Kalau masuk di industri, ya pikirannya itu, oh ya pernah aku diajari isolasi ya, pipon itu biasanya ya gak gede gitu berarti. Kok piponnya kayak stainless gini ya? Apa piponnya stainless? Wah lah rugi no stainless, iya toh? Iya, Pak. Iya. Pembangkitmu jadi Mahal. mahal, gitu. Hello. Sir. Yes, sir. Yes. Open other table. Empat apa? Thermophysical properties of gases at atmospheric pressure. Empat. Nah ini other material ya, blanket, brick. Kamu lihat sendiri. Macam-macam. Nah, empat itu lebih ke gases. Pasti gases itu kayaknya Kecil, Pak. kecil. No. Very smaller. So berarti kesimpulan kita, makanya kan kalau belajar sendiri ngerti nggak? K pangkat berapa nih yang betul? -3 Pak. Hmm, harusnya. 3, Pak. Pinter. Jadi kamu jangan ngomong ini pangkat 3. Kamu kalau belajar sendiri ini pangkat 3. Jadi bingung. Loh kok 9.000 ya udara. Terus di sini viskositas pangkat berapa? -6. -6. Alfa nanti saya cari alfa. Pangkat berapa?
-6. Gitu maksud saya. Belajar. Di mana? Di kuliah ini lo belajar. Karena dengan kuliah kamu jadi tahu. Mengerti? Yes, sir. Mengerti. Yes, sir. Yes, sir. Coba bayangkan kamu belajar sendiri. Bisa? Kamu nggak akan bisa. Cek. Nilaimu paling DE. Karena kuliahnya dianggap cuma sit in doang. Oke? Let me continue. Let me continue. Let me continue. Berapa? 5. Kalau sampai tak tuntun satu-satu. 5 mana? 5 apa? Saturated Saturated fluids. liquid. Itu ada tulisannya yang menarik biasanya kamu pakai. Apa? Yang di kamu pakai lu sering engine Engine oil. Refrigerant. oil. Terus ethylene glycol dipakai di mana? Engine oil ini mesinmu lo pakai ini. Coolant, sir. Hah? Coolant. Ethylene glycol. Coolant di mana? Radiator, sir. Radiator, sir. Ya, kalau di dunia industri dipakai di mana? Unilever. Ya, itu pakai ethylene glycol. Odol, Pak. Bukan. Kamu tahu sabun batangan, tahu ya? Lux atau apa? Ya, tahu ya? Tahu toh? Tahu, Ya, Pak. tahu, Pak. Tahu, Tahu, Pak. Pak. Kamu pakai yang sabun cair apa batangan? Cair, Pak. Batang, Pak. Sama saja, Pak. Dua-duanya digabung, Pak. Ya. Biasa anak-anak. Cair, Pak. Tetap sombong. Ya. Saya nggak biasa, Pak, kalau batangan, Pak. Gatal, Pak, kulit saya, Pak. Ya. Kok serius banget kon kuliah, kon? Masuk gak ono senyum, kon? Iya, Sudah Pak. senyum, Pak. Senyum, Pak. Iya, kamu tuh Sukacita, di diomongi kan, kuliah harus sukacita. Nggak boleh kuliah saya sedih, kamu. Tak wes kamu sedih. Ya, harus tersenyum supaya materinya melebu. Kalau orang nggak sukacita, materinya nggak masuk. Ya, Iya, Pak. Ya, Pak. senyum ya. Ya, Pak. Kamu kan nggak ngomong tak senyum kok nggak mau itu loh. Kamu tahu, nah ini ada namanya evaporator. Di sini ada Eva, tulisannya merah lagi evaporator. Ini medianya adalah ethylene glycol. Nah ini nanti ada cetakan. Nah cetakannya ini dingin, masuk. Ini dingin ya, dingin masuk sini. Nanti keluar masuk lagi ke sini. Ini cetakan. Ini sabunmu batangan tadi. Jadi pertama dicetak dulu dari bentuk yang agak cair, lumer gitu, kayak pasta begitu. Terus didinginkan dari dua arah begini, dicetak cekluk. Tapi cetakannya ini dingin. Halo. Sir. Yes, sir. Pak. Untuk produknya sabun batangan. Halo. Yes, Ya, sir. Yes, sir. Yes, sir. Gitu. Makanya sabun batangan itu sebetulnya nggak terlalu wangi sebetulnya. Kenapa? Karena bahannya lebih banyak. Apa ya? Saya nggak tahu kimianya. Tapi cetakannya bisa begini. Nih, makanya sabun itu kalau kena panas sedikit akan Meleleh. kering, Pak. meleleh. Roto, ya. Lumer. Kena tanganmu saja itu lumer. Ya, apalagi sabun-sabun yang sensitif ya. Biasanya mudah mencair pada temperatur tangan gitu ya. 37, 40 gitu. 40 panas ya. 27 lah. Oke? Halo. Oke, Pak. Yang Oke, sir. aja. Oke, naik. Terus. Ini ada saturated liquid, ada refrigerant untuk AC, terus glycerines,
macam-macam ya. Refrigerant biasanya untuk AC, terus ini mercury jarang ya kita memang ini untuk. Oke, terus yang terakhir 6 berapa? Saturated water, sir. Waters, for waters. Oke, water. Anda kenal water itu kalau saturated ada 2 macam bentuknya apa? Answer. Gas and liquid, sir. Hah? Gas and liquid. Vapor. Ya, vapor and liquid. Ya, jangan salah. Gas, semua gas. Ya, baca. Then number 7 still. Oke, number 8. Nanti number 8 nanti Anda belajar di convection. Sudah saya rasa itu. Sudah? Ada pertanyaan sampai di sini? Saya lanjutkan. Halo? Not yet, sir. Oke. Belum. Oke, sampai mana tadi? Excuse me, sir. Ya, Why in the table before the typical properties is at 300K, sir? pardon. Nih. Gimana? Siapa yang bertanya tadi? Aku kok kelihatan wajahnya. Me, sir. Vivi. Oke, Vivi. Di tabel sebelumnya, biasanya typical properties itu dipilih pada suhu 300K. Itu, Kelvin. iya. Why, sir? Oh, kenapa? Ya, pengukuran konduktivitas, the measurement conductivity based on 300 Kelvin. Jadi data itu diukur pada temperatur Kelvinnya kira-kira 300. Nah, kalau Celsiusnya ya berapa? Itu dikurangi 273 kan? Kira begitu ya. Ya, itu pengambilan datanya saja supaya gampang gitu ya. Makanya kita sering menggunakan bukan Celsius. Kalau kita sering menggunakan Kelvin. Karena selalu temperaturnya based on Kelvin. Data itu diambil, kenapa kok 300? Nah, itu pertanyaannya agak sulit ya. Kenapa ya Pak 300? Kok enggak 315? Nah, itu angel itu jawabannya, ya kan? Yang penting kita belajar bahwa data itu di-develop at 300 degree Kelvin. That's it. Gitu ya, Vi? Oke, sir. Thank you, sir. Kamu bisa ya? Orang Jakarta ngomong bahasa Jawa ini ngerti? Dikit, Pak. Dikit, ya. Belajar dari wong Surabaya. Combine. Okay, let me continue. Look at in here, just finish in here. So we can continue. Look at in here, the temperature, material will be changed according to temperature, okay? Just I say to you, hello? Okay, sir. This is for solids, and then this is for gases, yeah, hydrogen, helium, steam. You can change that. The K will be changing according the temperature. Okay, look at in here. Water, kalau lihat liquid, ammonia, glycerin, engine oil relatif stabil ya K-nya, ya kan? Halo? Iya, Pak. Yes, sir. Yes, sir. Kalau water itu kenapa ya bentuknya terus mudun mana? Kenapa? Masih ingat peristiwa water apa? Karena Karena ini Pak, kalau suhunya terlalu tinggi dia sudah menjadi uap air. no, ini still liquid. Masih ingat fenomena air itu apa? Yang Anda kenal waktu belajar SMP, SMA? Oh, anomali air itu, Pak. Iki lho, tak elingno ya like. Anomali air. Okay, let me continue other property. The other property of thermal conductivity, we have also thermal diffusivity. Okay,
Hello? Ya, Yes, sir. Yes, Oke. sir. Apa itu thermal diffusivity? Kalau K, apalagi tadi aku ngomong K itu apa? Thermal conductivity. conductivity. Satuannya apa? Unit Watt per meter Kelvin. Meter Kelvin. meter Kelvin. Good. Satu lagi alpha, yaitu thermal diffusivity. Yang ini. Satuannya adalah square meters dan seconds. Oke? Persamaannya adalah K per rho Cp. Okay, so look at the equation for thermal diffusivity. Okay, look at. Ini melambangkan apa? Ini melambangkan apa? Kira-kira dari persamaan itu kamu baca apa? So, what's the meaning K and rho Cp? What's your thinking? Kalau hanya artinya pembilangnya ini pembilang ya, ini penyebut ya, ini pembilangnya itu mencerminkan apa? Heat transfer, sir. K is Kalau yang ini, ya itu ada apa? Itu energi yang tersimpan, sir. Oke, good. Oke, good. Ini mencerminkan sebagai storage energy. Ini transfer energy. Jadi kalau saya punya alfa yang besar, maka material itu baru tak kasih definisi. It's good. It's good. Itu apa namanya, menghantarkan panas dengan baik, sir. Baik. Kalau alfanya kecil, artinya Good Insulation. no. Good. Simpan panas dengan baik. Gini. Anak-anak itu belajar mencerna apa yang saya omongkan. Kamu sudah bagus nih. Kalau ini melambangkan transfer. Berarti kalau alfa besar, transfernya bagus. Ini storage yang bagus. Maka kalau ini berarti alfanya kecil berarti Diabsorb, sir. Lebih mudah mengabsorb energi. lebih definisi. Absorb nanti beda lagi, absorb agak beda. Absorb kalau bicara emissivity, kalau radiasi. Ini bukan bicara itu, bicara yang ini loh, storage energy, artinya Menyimpan energi. Menyimpan, sir. itu maksud saya. Dia menyimpan panas yang baik. Saya kasih case satu. Kalau besi, saya bandingkan dengan batu bata. Besi mempunyai alfa yang tinggi, sir. Apa yang lebih besar, Pak? dibanding. Batu bata. Dibanding batu bata. Oke. Kamu pernah lihat film apa ya? Yang runway, yang tinggal di tribe, yang tracing begitu, pernah apa ya? Film Indonesia apa? Pernah ke daerah Papua tapi yang dalam itu pernah ya? Nggak tahu, Pak. Pernah? Nggak tahu, Pak. Runway apa? Dito, takon Dito. Tahu? Kau tahu nonton film apa tuh? Kenapa, Pak? Pokoknya diem aja tuh. Loh, dari tadi jawab juga, Pak. Oh ya, cuma silent kon. Siapa? Ya, pernah nonton film apa, Pak? Yang babi hutan, terus kemudian ditangkap begitu, terus kemudian dia masak jadi batu gitu, batu di api, dikasih api, terus batunya nanti ditimbun bersama babi hutan itu. Pernah nggak film-film begitu ya? Apa ya, masak? Kalau film yang itu nggak pernah, Pak, tapi saya pernahnya lihat orang masak
apa itu namanya onta tapi di bawah tanah gitu Pak. Maksudnya buat digali dulu tanahnya, terus disemen pakai batu bata, terus dimasaknya di situnya Pak. Gitu. Saya pernah lihatnya. Oh, enggak, ya itu masaknya ya. Kalau batu bata kan sifatnya isolator nantinya. Tapi masaknya itu bukan masaknya, maksud saya membuat makanan itu lunak dan termasak gitu ya, matang gitu. Itu karena dengan batunya dimasak dulu, dimasak kayak hot plate. Kayak tahu hot plate ya, tahu hot plate. Oh, Pak. Tahu Pak. Stone plate. Pernah makan nasi goreng di atasnya batu tapi dibuat seperti bowl ya, kayak bowl begitu, batunya panas gitu, nasi gorengnya taruh di situ, jadi panas gitu. Pernah ya? Wah, nggak tahu nih Jepang ya, repot ada. Itu Pak, apa mungkin kayak kopi jos apa Pak ya? Kan sama gitu kan diareng dibakar dulu gitu Pak. Oh ya, tapi itu kan arengnya dimasukkan di kopi ya. Iya Pak. Ini enggak, ini seperti tribe gitu ya, terasing itu jadi batunya itu dipanasi dengan api dulu, nanti batunya ditaruh di atasnya babi itu gitu ya. Pokoknya hewan lah, hewan. Itu nanti ditutupi dengan tanah. Nanti beberapa lama begitu dia gali matang. Artinya apa? Batu itu menyimpan panas yang baik. Batu ireng lo, Le, ngerti? Ngerti Pak? Oh Iya, iya, Pak, Pak. ngerti, Tahu, Pak. Pak. Tahu, Pak. Zaman gue tahu nonton film Flintstone, zaman batu. Wah, deh Siti kurang nonton Ya, film. tahu Pak. Kamu terlalu banyak belajar sih. Kamu belajar yang udah santai loh. Ya, jangan terlalu banyak belajar. Banyak kuliah betul, tapi banyak belajar. Ya. Siapa? Siapa? Kamu jangan hati-hati kan aku ngajari gak belajar loh ya. Lain loh ya. Kadang anak-anak yang ngambil yang sisi negatifnya. Ya kan, oh disuruh Pak Prabowo nggak belajar. Tapi gak tahu kuliah. Kuliahnya melayang terus. Nah ya podo ae kuliah. Tambah parah itu. Oke, jadi batu itu, loh, aku kok mati kamera kuliah. Dari tadi, Pak. Oh, kau gak ngomong. Jadi, apa tadi mau ngomong apa? Jadi batu itu penyimpan yang baik. Kenapa dia dikasih nasi goreng di situ? Jadi makan kita panas, tetap panas. Tidak seperti hot plate. Ini stone plate. Ada restoran ya, ada restoran. Nggak tahu di sini ada enggak. Jadi makanannya tetap panas. Bahkan kalau Anda okonomiyaki itu yang terkenal Hiroshima ya. Kansai okonomiyaki sama Hiroshima agak beda. Kalau Kansai lebih ke tepung, kalau okonomiyaki yang Hiroshima lebih ke ramen ya, ke mie-nya. Jadi mie enak itu tergantung mie-nya gitu ya. Kalau di kita kan apa ya? Enak pagi-pagi ngomong makanan ya. Apa ya? Di kita itu kan menurut saya tidak pernah makan enak kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita makan soto itu nasi dan sotonya jadi satu, tambah sambal, tambah kecap, jadi nggak tahu rasanya. Rasanya dominasinya ya kecap dan sambal. Loh, kok nggak percaya dengan saya? Percaya Pak. Iya, Pak. Percaya, Pak. Saya Percaya, Pak. Benar, Pak. Percaya, Pak. Kamu pernah makan makanan Jepang? Pernah, Pernah, Pak. Pak. Okonomiyaki, Pak. Pak. Belum pernah, Pak. Ramen. Larang, Pak. Enggak. Kalau kamu pergi ke Okakaben ya, Okakabento, tapi bukan di Indonesia ya, Okakaben di sana lebih keren ya. Yoshinoya
mirip Yoshinawa ya, tapi beda lah. Saya ngerasain sana sama sini jauh. Ya, Hopen, hoka-hoka bento itu, hoka-hoka itu pilih ya. Nasi yang kemepul itu hoka-hoka. Belum kena OAP. Bento itu lunch. Jadi makan siang atau makan dengan nasi yang mongah-mongah opo itu. Sangel apa sih? Mungkal-mungkal, Pak. Ya wis panas. Ya wis. Panas gak ngono. Definisi panas gak ngono. Definisinya hoka-hoka itu Meluap-luap. Gimana? kemepul. Ya, Menutup-nutup. Ya wis Oh, ngono lah, kemepul. angel ngomong ya. Bahasa Indonesia kan angel ya. Beruap-uap, Pak. Ya. Nah, kalau di sana itu supnya beda, sayurnya beda, ikannya beda, maksudnya ditaning-taning. Jadi kita bisa merasakan nasinya sendiri. Oh, isi wane. Nah, di sana apa ya? Yang menjadi apa ya? Yang menjadi testernya itu antara orang ganteng sama orang cantik. Nggak pernah koyok belu, no wireng, elek, no, nggak pernah. Loh, kan nggak percaya. Percaya, Pak. Percaya Pak. Makannya kan nggak enak no gitu ya. Wah, enak. Bukan begitu. Kalau di Jepang ini ada cewek, ini ada cowok, ini makanannya ditaning, dia mulai dari nasinya dulu. Dia bisa merasakan nasi enak gak enak. Nih, koang wane gitu ya, ngomongnya gitu. Terus nyoba supnya, aji wane gitu ya. Jadi satu-satu di komen begitu ya. Bukan nasi terus dicampur sayur, campur sambal, enak pedes lagi. Nah, terus enaknya apa? Loh, coba lihat tester-tester itu apa yang Trans TV yang sore itu apa? Yang suka makanan-makanan. Master Chef, Pak. Penuh Apa? gula, Pak. Master Chef, Penuh. Bukan Master Chef, yang sing Penuh. Trans TV. Sing golongannya biasanya ada cowok sama cowok itu habis sepintas yang suka sebelum maghrib itu loh. Biasanya dulu penuh, Pak. Penuh belo gitu, Pak. Kalau dulu. Ya dulu, sekarang nggak tahu ya acara Trans TV biasanya cewek-cewek gitu ya. Ya Jejak si gundul, Pak. Jejak si gundul, Pak. Sebul. Pokoknya aku nonton ini gak ganteng, ngerasa iki enak gak dirasa pokoknya enak untuk kabeh. Enggak gitu. Jadi nasi pun ada rasanya, supnya ada rasanya, ikan ada rasa. Kalau kita kan dijadikan satu, apalagi makan bakso ya kan, satu kuah, tambah sambal, saus, wes rasanya ya apa? Enak, pedes, kecut, asin. Nah terus yang enak sih di, ya karo. Pentol kah? Boleh, ya kan? Harusnya kan dirasakan pentolnya, aslinya. Oh, supnya. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. sudah. Jadi tester makanan jangan begitulah ya. Gak menarik. Delok wonge wis gak menarik ya, Pas. Menarik. Ya. Sampai mana aku kakek ngomong? Sampai penyimpan yang baik, Pak. Urusan ya. Batu, Pak. Jadi itu alfa. Alfa yang baik, ya kalau logam berarti alfanya Iya, Pak. besar. Kalau batu, alfanya kecil. Oke ya. Lu. Ya. Oke, Pak. Siap. Sir. Lu mana ini? Kok nggak nyambung gitu aku? Sampai mati rek tabku. Nanti kapan-kapan. Oke.
saya coba langsung saja. Tuh. Gak melebu. Oh alah. Oke, look at sudah mengerti antara alpha. Oke, saya akan lanjut. Sekarang coba Anda lihat diffusion equation. Oke. Halo. Iya, Pak. Ya, Ya, Sir. Pak. Waktunya kok mepet ya. Nututi nggak ya diffusion? Nggak nututi. Saya cepat saja. Mudah-mudahan nututin. Mudah-mudahan nanti kalau nggak nututin saya ulang. Saya punya kontrol volume yang coba Anda lihat di sini ya. Oke, sudah? Halo, sudah? Sudah Pak, sudah Pak. Daripada Sudah, saya Pak. Oke. X, Y, Z-nya ada tahu? Arah. Z ke atas, X kanan, Y-nya ke dalam. Oke, saya contoh persamaannya. Jadi kalau QX itu ke sini, berarti kalau keluar kita ngomong QX plus DX. Oke, this is DX, DY, and DZ. Oke, smaller control volumes. Oke, hello. Iya. Oke, sir. Yes, sir. Okay. From the bottom QZ, pasti keluarnya QZ plus DZ. Oke, Ya, Oke, Sir. sir. Yes, sir. from your view QY plus keluar di belakang berarti QY plus DY. Oke, Oke, Sir. Oke, sir. Oke, Sir. berarti kalau saya buat balance energy, if you want to make a balance energy, so what is kind? Massa atur, balance energy. Persamaannya bagaimana? Ini kan massa atur, nggak ada volume yang masuk kan? Termodinamika. Oke. Sultan, Yes, sir. ya. Persamaan energi. Sama energi, Massa atur. massa atur, ya. Ini massa atur. Cepat. Oh, massa atur times Ini loh, sistemnya yang kotak-kotak itu. Ya, apa? In? in equal to E out, sir. Completely. Plus energi bangkitan dikurangi energi yang keluar sama dengan energi Equal to storage. Storage. Berarti kalau sistem saya masuk berarti QX plus QY plus QZ. Oke? Hello. Yes, sir. Oke, sir. Oke, sir. Energi bangkitan berarti plus Q per volume. Berarti volumenya dx, dy, dz. Oke? Yes, Oke, sir. sir. Energi bangkitan per satuan volume. Ini energi bangkitan. Oke? Yang keluar berarti apa? Minus Q1 plus DX. dx plus qy Y plus plus dy DY. plus qz Plus DZ. dz. Good. Yang storage. Energi tersimpan itu biasa diwakili oleh rho Rho dp DLT per DT. DLT per DLT. good dt per d dx Di Y. dz. Oke? Oke, Paham sir. ya? Oke, sir. Paham, sir. Mengerti hukum pertama, kontrol volume ini jadilah persamaan ini. Oke? Oke, Sir. Mengerti enggak? Mengerti, sir. Mengerti, Pak. Mengerti, sir. Itu masalahnya. Nanti kalau enggak nututin, makanya saya akan ulang. Ini penting. Oke. Sampai di sini, clear? Clear, sir. Yes, sir. Look at others. Sekarang saya konsentrasi apa definisinya QX plus DX. Oke? Look at your book. Berarti, it mean QX plus DX equal QX. Hello?
plus Yes, sir. del QX per del Del X dx per dx dx. times. Kalau yang tadi in-nya ada qx, berarti ini saling Menghilangkan. Oke, demikian untuk qy and qz. Hello, Yes, sir. paham ya? Sampai di sini paham ya? Paham, sir. Oke. Berarti saya punya di sini minus semua. Minus del qx per dx dx minus del qy per del y dy. Oke. Plus itu kan dari persamaan tadi loh. Plus Oh, energy storage sama dengan energi yang tersimpan. Paham ya? Saya coba agak cepat memang. Karena waktu saya nggak nututi. Karena yang penting yang di belakang. Oke? Halo? Sudah ya? oke, sir. Berarti kan ini semua minus karena minus auto. Ini kan yang auto. Yes. Oke. Ya. Nanti kamu bertanya aja kalau nggak ngerti. Oke, nah ini sampai di sini 2,15. Ini persamaan saya yang tadi saya tak omongkan. Nah, padahal QX itu ya, saya itu ngomong QX itu sama dengan apa? Minus K A del T per del X. Oke? Halo? Oh, yes, sir. Yes, sir. Sehingga kalau ini tak ganti del QX minus ya, Sir. per del X dx, maka jadinya apa? Ini saya masukkan ke sini. Paham ya? Yes, sir. Paham, paham. Berarti minusnya kan hilang, jadi positif. Oke? Halo? Iya, Oke. Pak. Ya, Pak. Halo? Yes, sir. Ini A-nya ada dy, karena QX kan dari sini kan, permukaannya kan dy per dc kan? Halo? Yes, sir. Yes, Oh, sir. yes, sir. Yes, sir. Kan? Paham. Nah, di sini berarti ada, kalau saya jadikan satu, lihat X-nya saja dulu, supaya gampang kamu lihat. Berarti saya ganti nih, tak tulis saya tulis. Del K, gitu ya. Dy, dz, tadi kan dx-nya ada di belakang di sini nih, dx tadi. Berarti tak gabung dx, berarti kan dv toh, berarti kan dv. Halo? Yes, sir. Oke, del T per del X per del X. Paham? Yes, sir. Oke. Karena K itu dianggap uniform, maka bisa saya keluarkan sebetulnya. Tetapi terserahlah. K-nya, harga K itu kan kalau smaller, beda temperaturnya kan kecil, Pak. Oke? Yes, sir. Yes, sir. Sehingga bisa saya keluarkan. Sehingga persamaan saya jadi apa? Jadi persamaan yang ini. Tuh, maksud saya gitu. Duh. Oke, supaya nggak ruwet. Ya, memang kalau di papan saya enak terangkannya. Kalau di sini saya ruwet memang. Nggak ada space untuk terangkan. Sehingga kalau begitu persamaan yang ini, saya inputkan substitute yang ini. So you can get the good equation in here. Del per del X, K del T per del X. In the same way, you can make del per del Y, K del T per del Y. Halo? Yes, sir. Yes, sir. C juga. Nah, mana Pak dx dy dc-nya? Dx dy dc-nya sudah saya bagi semuanya. Dx dy. Sehingga hilang. Jadilah persamaannya. Oke. Halo? Oke, sir. Kalau Oke, saya sir. buat assumption K uniform
no heat generation berarti ini bisa K-nya bisa keluar dari parsial ini. K di luar, K di luar, K di luar Z. Kalau dia K-nya uniform. Terus kemudian kalau no heat generation yang ini bisa nol. Asumsi nomor 2. Nomor 1. Asumsi 3 kalau steady state berarti ininya nol. Oke? Kalau nomor 4 hanya X direction one dimension, maka Y dan Z-nya nol. So we have very simple equation that you can have K del kuadrat T per del X kuadrat equal 0. Ini dengan 4 asumsi yang tadi kita ngomong. Halo, sudah? Yes, sir, it's clear. Karena ini parsial hanya X saja, maka bisa saya singkat menjadi diferensial saja, bukan parsial. Parsial itu kalau ada beberapa, tadi ya ada X, Y, Z. Jadi parsialnya X, parsialnya Y, parsialnya Z. Nah, sekarang kita konsentrasi, jadi persamaannya menjadi K. Ini kan, begini kan? Halo? Ya, Pak. T per dx kuadrat sama dengan 0. Atau kalau 4 asumsi tadi, dx kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kalau menjadi tak integralkan, ini tak integralkan menjadi dt per dx sama dengan C1. Halo? Ya kan? Iya, Pak. Berarti T fungsi X sama dengan C1X plus C2. Good. Ya, kita hapus-hapus ya, hapus-hapus. Makanya bingung aku karena space-nya nggak ada. Kalau saya punya di sini T surface 1 and T surface 2, X equals 0, so mean T0 sama dengan Itu, sir. T S1. S1 sama dengan C2. Paham? Sampai di sini. Terlalu cepatkah saya? Maybe a little bit faster. Terlalu cepat. Ya, makanya aku foto kamu kuliah itu konsentrasi. Karena disinilah otaknya untuk kembang. Jadi kalau kamu mengikuti saya makin smarter, berarti kamu semakin smarter. Makin cepat, makin smarter. Memang kuliah itu mengubah segalanya. Itu yang saya maksud. Cara berpikir, cara mendengarkan, cara menjawab. Semua akan berubah saat kamu kuliah. Bukan belajar sendiri. Camkan baik-baik. Oke? Oke, sir. Oke, sir. Jadi kamu nggak perlu takut sama saya. Tapi kamu kalau bandel dengan saya keluarkan. Kamu sudah diomongi 2 kali pertemuan minggu ketiga bawa buku, alasannya nggak ada printer. Itu anak SD, anak mahasiswa. Itu kamu bisa jawab sendiri. Nggak ada alasan di kita. Oke? Oke, sir. Iyalah. Kamu bukan anak SD yang harus minta tolong orang lain. Kamu sendiri bisa searching. Gitu maksud saya. Belajar untuk dewasa. Selama kamu nggak jadi dewasa, ya kamu. Oke, next. Then, kalau X sama dengan di sini, X sama dengan L, maka, sorry. Nah, ini memang gambarnya ruwet ini. Bingung aku, Iwan. Tadi aku ngasih berapa di sini tadi? Ini TS1 ya. Ini TS2 ya. Halo? Iya, Pak. Yes, sir. Kan X loh. Ini katakanlah tebelnya L. Berarti tadi TX sama dengan C1X plus C2. Gitu ya? Iya, Pak. Untuk X sama dengan 0 berarti sama dengan T-nya sama dengan TS1 kan? Sama dengan C. Iya, Pak. Gitu kan? Iya, Pak. X sama dengan L, maka TS-nya menjadi TS2 kan? Sama dengan C1L plus Plus C2. TS1. C2. C2-nya kan TS1.
Itu kan? Sehingga C1 Iya. dengan TS2 minus TS1 per L. C2, C1 bisa kamu masukkan ke sini. Halo? Yes, sir. Iya, Pak. Maka saya punya persamaan yang tadi kita. C1-nya kamu masukkan, C2-nya menjadi TS1. Berarti saya punya distribusi temperatur yang Linear, Pak. Linear, Pak. dengan gradien Minus. ya Minus. gradiennya persamaan ini mx plus C2. Berarti gradiennya M sama dengan C. C1. C1, Pak. C1. Itu baru pinter. Sorry, terlalu cepat. Halo. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. mudah-mudahan kamu bisa nangkap. Makanya saya tadi agak cepat. Gradiennya negatif sebesar C1. C1-nya apa? TS2 minus TS1 per L. Jadi kalau L-nya makin tebal, maka gradiennya Makin kecil, Pak. gradiennya besar apa kecil? Kecil, Pak. Repot sekali. Kecil, Pak. Coba. Jawab dong, supaya otaknya jalan. Aku itu loh pengen kamu pinter, kamu nggak percaya kamu. Kalau saya ngomong, dijawab supaya otaknya jalan. Kalau TS satunya minus TS 2-nya besar, maka gradienku Besar, Pak. Besar, Pak. Bentar, Pak. Bentar. apa enggak? Besar, Pak. Gitu loh, lele. Itu namanya mahasiswa. Jadi ngelihat gambar tok is ngerti. Gitu. Halo, Iya, Pak. Iya, Pak. sulitkah kuliahnya? Alhamdulillah tidak, Pak. Sukacita, Pak. Iya, diomongin bolak-balik kok. Ada pertanyaan? Sudah mau lebih nih kuliah. Pak, mau memperjelas saja, Pak. Berarti yang diferensial yang order 2 tadi itu melambangkan diffusivitas ya, Pak. Diffusion, sorry. Apa? Sebentar. Saya belum ngerti. Apa yang melambangkan tadi? Jadi tadi integral diferensial yang order 2 tadi itu melambangkan heat diffusion ya, Pak ya. Makanya dia diferensialnya kayak Iya, kuadrat tadi gitu. persamaan umumnya heat diffusion itu 3 dimensi. Dengan 4 asumsi tadi, maka saya punya apa? Hanya satu persamaan tadi, yang gradiennya adalah linear. Gitu ya? Oh, baik, Pak. Aman, Pak. Aman. Makasih. Aman ya? Halo? Iya, Pak. Paham ya? Sampai di sini ada Alhamdulillah. lagi yang perlu didiskusikan sebelum saya akhiri. Mungkin masih belum, Pak. Mungkin kalau direview-review lagi nanti kalau ada pertanyaan di pertemuan selanjutnya, Pak. Sebagai lihat pelaku. Suaranya nggak muncul, Pak. Oh, suaranya di mana ya, Le? Mungkin ini, Pak, sebelum share screen kan ada kayak opsi share sound di pojok kiri bawah. Itu di checklist, Pak. Oke.
Ya, nah, ya relax dikit. I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. For me, for me, for me, for me, for me. All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough. Belum selesai, Pak. Kamu tahu maksud saya? Ilmu yang kita gapai tidak boleh cukup, Pak. Kenapa? Ilmu yang kita gapai tidak boleh pernah cukup. Itu maksud saya. Never Iya, be Pak. enough. Sukacita, Pak. Oh iya. Bagus. Kamu ngerti maksud saya berarti kamu pintar. Ngerti maksud saya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Lagu itu mencerminkan sebetulnya. Jangan dilihat ininya ya. Orangnya cantik ya, gitu ya. Filmnya, Anda pasti kenal film itu. Apa? The Greatest Showman. British Showman, Pak. Ya, pasti tahu film itu. Lagu itu mencerminkan bahwa manusia tidak pernah Cukup. Merasa cukup. Nggak pernah merasa cukup, Pak. tetapi ambil positifnya. Kalau yang tadi ngomongnya, meskipun emas sebesar tower is too little, terlalu kecil, it's not enough. Itu bicara kekayaan. Halo. Tetapi kita tentang ilmu bahwa never be enough you thinking for the science. Oke? Oke, Sir. Oke, Sir. Siapa? Tapi ya, aku bukan ngajari lagunya loh ya. Kamu senang lagunya, tetapi the point is science never be enough. You learn never be enough. For me and for you. Halo. Iki Yes, sir. lain Yes, sir. kok.
Kok diem saja, kok nggak ada komen ya. Retno, bagaimana Retno? Ya, Pak. Ya, gimana? Hah? Gimana apa ya, Pak? Lah gimana komenmu lagunya tadi? Sama kayak Mas Adi, Pak. Oh, Vivi? Ya, Pak. Never be enough, Pak. Gitu dong. Oke. Ada satu lagu yang menarik menurut saya juga. Ya, nanti lain kali tak setel lagi. Tapi sayangnya bahasa Jepang, kamu nggak ngerti. Nggak Itu apa-apa, apa, Pak. Kita Nggak apa-apa, Pak. Ronomoto, Pak. Tahu. Judulnya apa, Pak? Adi jago Pak Adi, Pak. Bentuknya oishi, Pak. Judulnya Oishi ya. 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 Ya kamu sukanya Kokoro no Tomo, ini lagu lawas itu zaman itu. Bagus, Pak, lagunya, Pak. Oh. Apa artinya gitu? Teman hati, Pak. Ya. Kokoro itu adalah Hati. heart. Tomo itu tomodachi. Ya, teman. Jadi kokoro no tomo artinya, jadi bacanya jangan datar begitu, kokoro no tomo, no. Kokoro no tomo. Hatinya seorang teman. Berarti hatinya seorang teman doang, Mbak. Teman, Pak. Friendzone. oh, bukan teman kekasih dalam hari ini. Hatinya seorang kekasih. Kokoro no to. Api ya judulnya ya. Saya kira bolpen, Pak, soalnya Kokoro, Pak. Ya. Bolpen itu ya, bolpen tulisan merek Kokoro itu ya. Iya, Pak. Repot sampai itu. Oke. Siap absen semua. Saya nara mata air masuk. Dadah, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.